Matondo babana ya nzambi beto mekutambula diaka lemvo na suka yai. Beto kena kubanda kilokola ya beto ya bugu yai vendredi 15 janvier 2021. Tozo bandali yanga nina biso na kombo ya tata pe mwana pe molimo mo santo. Bolamu ya kolo Yesu Kristo, bolingo ya nzambe tata, pelisalisi ya molimo mo santo, ezala na bino nyonso. Lemvo amfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi, yekintwaji kia mpeve ya longo, yakala yeno, babonso no. Ameni. Amen. Nina yina betuke kuzitisa tata nzambi na kantiki kintwaji 216. Ubana banzambi vizero Watito katiku jikwako Elamu wakolo katamika Karibe tikuti ekamu Hallelujah. Lulendo yange nzambi ya moyo, mavanga ya mpungu tulendo, beto zola kutonda ngena suka yai, tambula matondo ya bantima ya beto, samuti nkembo, na masika kena kupesa makaka na nge nzambi ya moyo. Lulendo yange na mavanga yange, na bimangu yangekele ya ngitukulu na katikati ya beto. Nani lela kufuanana na nge nzambi yai. Jina bambisi na masake na kuzitisa nge. Bibulu na bafore, babima nyoso kena kusika nge. Ni matondo na zulu ya matondo. Na manima kutonda nge tata nzambi. Beto kele na kiese. Samuti beto kele na mfumu yina. Ke kukatulaka masumu ya inza ni Yesu Kristo. Ngeme mansa kukatula imbi ya beto
na kufulusa beto na mpeve ya longo bwabu jala yange kulumuka yange duma yange zonza yange ngekele mpeve afana kusambila nge na mpeve na nakedika bikaluzolo yange tatamana kuvangama na nkungu ya Yesu. Amen. Amen. Batata na bamama babana ya nzambi mambo ya nzambi mekuzonza ti mkembo kwa nzambi munaka yengele yengenge Baba todo bazola kana. nina mambo yayi kisika ni kisika ngekele ngekuvuana na Afrika na Congo Brazzaville tona États-Unis d'Amérique tona Europe tona inza ya mbimba yina ngeke na kubikwa mwana ya nzambi kisika ngekele babani ya nzambi mbote ya beno Mbote. bana na nzambi mbote na bino Mbote. bana na nzambe to ya na biso Malamwe. etata nzambe Apambola biso. Ya salela biso ya koleka. ya solo kolo apambola biso asalela biso akoleka yango wana nzembo na kolakisa esengo pokolo ayambi biso Na sepeli kosalela. Dogo bisi. Na esengo na chipero. Chigo bima. Kolo yetu kamata. matondo wanakolo asi akamati mitema na biso nyonso ezali mpo na yo ntango wana tokoyoka betuke kuwa kibuku ya mambo ya nzambi ya ngonda yayo kibuku ya ngonda ya yakele na Yohane kikapu ya tete kibuku ya tete munamba tukulumwa kikadilanga jambu ja kikadilanga enzambi jambu inzambi. Amen. Amen. Matondo na manima kuwa kibuku ya mambo ya nzambi ya ngonda betuke kubaka kantike yimbila numero 86 muntu alisike kutwalisa beto Volutili vofubu isuwe na wambote viza kwa yani kadi ya kumani ya kapapani kadi wa dola tawe maamu manzamye ija kwa mbote mabuwe na mamshete mweno maamu manzamye ija kwa mbote mabuwe na mamshete mweno Bye.
Betoke kusambila lulendo yange nzambi ya moyo mambo yange mekuzonza na acte 10:44 ina Pierre bandaka kakuzonza pepe ya longo kukulumukaka na bayina banduku wa mambo ya nzambi bika lulendo ya pepe ya longo na nzila ya ngwili ya mambo ya nzambi ya kukitula bantima ya beto ya kukitula kizingu ya beto sajila beto na makelika na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Beto ke kutanga mambo ya nzambi yina bamekupesa beto o mambo ya nzambi kika ndani ya mambo ya nzambi na beto mbekuwa mazono yake na kutatamana bubi ya vendredi yake na mukande ya José 2 verset 12 jusqu'à 21 beto ke kuwa na bandinga zone bika katanga mambo manzambi mena masona mamu kanda wa Yosua kapukina kya biole buku kya 10 na biole tekina kya makumore na kimosi tutengi mo munkumbo ya mfumu wetu Yesu Kristo idiau bunsongele nkenda kwa beno do lundila nefi muyave voluna songa nkenda mpe kwa nzo ya seriami yekumpana jimbu kya kelika voluna vukisa seriami yengudyani mpangi zami za babakala ye za bakento ye babobe na yawu ye bakutamina mulufwa babakala bavova kwa yani mioyo mieto mu mioyo mieno vokaluna zaidi sa mambu metoko yave bukana kutuvana nsi tunakusunga nkenda yekinkwikizi guna yandi wavakumuluka vanela musinga kalinzwandi yakala balumbu lwa mbanza yandi wakala balumbu lwa mbanza yandi wakufa kwa bao luenda kumongo mpasi nzomi mieno kamina kulumonako luswama kuna lumbu tatu na teye nzomi mimeni vutuka buna lulenda kwenda nzilelo babakala bavova kwa yani ebu tunakutulwa mundefyaku yayi yiutukilisi tala butunakuta munsi unakanga nsinga wawu wa mfisu nyambwaki munela yiutukulu mulimi yeuna kutukisa kwa yeye munzo sedyaku ngulyaku yempangi zaku yebabo banzo ya seaku kansi vo muntu unavaika kumbazi ya mielo myanzwaku buna menga mandi manakala bawandi mtu yebeto tunakondwa bila kansi vokoko kwa muntu kunanambunwa mumosi mubau bena mungudyanzo aku buna menga mandi manakala vantumieto vongeye unazaikisa mambu meto buna tunakutulwa mundefyaku yiutufilisi. Lisons la même parole dans Josué 2 12 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent,
nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous avons fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Amen. Matondo mutsindu beteme kulanda ntangulu ya mambo ya nsambi. Banda lenji chikibubu yai betekena kulongoka angulu ya diamu bakena kuzonzila beto. Avec le Seigneur nous ferons des exploits. Elongona kolo tokosala bikama. Kintuaji na mfumu beto tokusala ya ngitukulu. Na mfumu tunavanga mangitukulu. Maloba oyo totangi tobandaki ango depuis lundi tozokoba kaka na mama likambo oyo bapesi biso elongo na kolo tokosala bikamwa kintuaji na mfumu betike sala bimangu ya ngitukulu mambu ya imazono jeudi betumekuwa ya unasuka ebubi ya vendredi ni ndandanu ya mambu ya ibaki na kuzonzila beto kento ya nsusa ena jamu ya ngudi betike na kusima na suka yai ninsi lulu ya bantu ina nantarisi ya nkento ya nsusa to la promesse des espions à arabe ba promesse yenda ndi kupesa yani samuti na lebe tukena kutela mambo ya jamu ya ngudi kupakusaka kento ya nsusa yai yani kuzonzaka na bawu timume kuvisa tinzambi ya benongele nzambi ya lulendo na yina bene bekukota na kati ya mbanza yai bampebe nyonso mekuningana nos esprits sont abattus bampebe nyonso mekuningana na kumona lulendo ya babantu ina mekusa kukota na kati ya mbanza yai yakedika abaneke kusambilaka nzambi ya moyo yakedika nzambi ya benokele nzambi ya lulendo na yina kentu ya nsusa kubakusaka bunene ya tata nzambi yani fana kupoze kiuvu ya yandi niko tebe kubanda mambu yai na kuzonza na bawu titela beno kuwa nzambi ya beno mekusala ya ngitukulu na yina ni mekusabula beno na la mer bete mekuwa beto kena kuleka kiminu Maintenant na ntangu ya yina nzambi ya beno ke kukotisa beno na kati ya mbanza yai beno kufuila munu nkenda sauti yake le ndepi muga na kujia na ntarisi ya beno na yina muku suetaka beno na kati ya inzo beno kufuila munu nkenda na kivuvu nyonso na kufukisa tata ya munu mama ya munu mpangi ya munu sori ya munu tolikane ya munu nyonso bakufwa na kidumu ina benike kukota samu timetele la kuzonza ti kendo ya nsusa ya ivalivana na inzo mutilu baba sulaka pao lina fenet ni mutilu baba saka bazespiezi ole yayo bayina kutuwarishwaka na mpebe ya tata nzambi
baina kufilisaka Yosua kwa mutindo hadi kupasilaka baba na hizo yani baliki na fenet yani mepaka singa yani mekangana kati ya hizo yani mepasa singa ene na ngane na fenet ena ntangu bake kusimba singa ene bake kutesane malembe ti bake kukuma na isi ena ntangu fasuba nchilulu tatanzami kupesaka na bane iseleli parce que Jericho voandiki na mur ina baba dia kutunga mbanza ene nyoso mutini batike clôturer ba lupango ya beto bau na kukota tatanzami kupesaka bantu munu bazespion zone yaye bakukuwa na tete na kona kutala mbanza yango ina wafaso ya kele enkento ya nsusa yaye mekuzonza na bao tina lunungu nyoso na nkenda nyoso mutinu nzambi ya beno ke kusala yena nike kupesa beno mbanza yaye muzola na kifufu nyoso beno kutani na munu na likanda ya munu ebau mekuzonza na yana ti mutinu ngemekanga singa yaye na fenetre mutinu beto gena kupaskila eni mutinu mbeki lubu ina baki kukwisa singa yaye ke kuvwana mutinu kijimbu kaka na fenetre yaye samuti yimbi kukota vena kati ya inzo yaye samu na iki likana ya kufua vena samu na iki mfuilu kukumina ngeve samu tina ntangu ina baki kuisa na mtumunu ya tata nzambi mutinu yali kujilaka bamkaka ya beto ndefi na kukota na kati ya mbanza yaye nebetike kukota kunuanina yao ekento mekuzoza na bao matono meina benengena kukwenda beno kufuana tete na manima ya mongo bilumu tatu samu tibambeni yaye baina kuza kusosa beno na inzo ya munu na kusosa kuza kufua beno ina baki kuvutuka apre beno mekutatamana kujiata nzila ya beno enina kento yaye kera kuzonza na ba mutindwina babantu yaye zole yaye bamekubasika bamekukwenda mutindu kento ya nsusa kuzonzilaka bao eina bakukwendaka kento ya nsusa mekukota na kati ya inzo yani mekubaka tiaka singa ina yani mekukanga ya bonso kijimbu na nganda eina babao ina kekukuisa kilumwina bakutela singa ina ekitendena wata kuzuzila bati singa ina bandiki ya mbwaki yani mekukanga ya ina ni kukanga ya kuna fenetre yani mekuna kupokila dikana yani nyonso samu chiba kukota na kati ya inzo ina ena ntangu baba ke kuisa kubaka mbanza na tatansami kusalaka babu nsilulu sio baba mfuilu ke kuvuanda miyanji kento ya nsusa na dikanda yani bakuvwana be victime ya lufwa yayi na yina yani kena kuzonzila ba muchindu ina ba mwamekukwenda yani mebaka dikanda yani mekotisa dikanda yani na kati ya inzo yani kena kuzingila oba tata na ba mama na kati ya mambu yayi kanto ya nsusa marigina na kati ya bunsusa yayi meni zabati yakele na nzambi ina yidikazulu na ntoto na kati ya kinsusa yani zabaka tim mukele na yinza meyinza yakele na mfumu ya yao yani zabaka ti kintuaji na Yesu Kristo beto lenda kusala ya ngitukulu kwa kuyina nikena kulekela desha mambo ya ikimidu babantu ya imekukwenda babake kufutuka na kusa kubaka mbanza yae babake kuwa ndani wa mutindu bake kukotila na mbanza yae na kubaka mbanza yae o Yesu Kristo zola nge pandi ya munu bame kuzonza na beto kintwadi na mfumu beto lena kusala ya ngitukulu yakele mambo ya ngitukulu beto kena kutala kento ya nsusa kena kutambula bisielo ya tata nzambi yani kena kuseduire bauve margina na kati ya bunsusa yani me yani kena kulakisa bao jamu ya mbote beto kuwaka mazono babisuna bititi yani zonzaka meme la luvunu sabu na kuproteger bao me luvunu ya yani na voanzike na nzile ya ntomosho ya tata nzambi sabu tiani zabaka tiyakele na nzambi kuna yani fana kuvuna tibakele pe awa parce que nzabati siba kufwa na inzo ya yani menga ya bantu ina tata nzambi ke kutambilia na inzo yani margire na bunsusa yani vani na nzambi me margire ngena kindumba yange
ngeke na kusarila kindumba ngekuwa mumutindu ese ngekele na boma ya tata nzambi na kuvanga bimbi na kuzimikisa bimbi betu kena kutela bakendo mingi ya ndumba wa ni bao meme kena kuna kuseduire diaka bisielo yangani ni baba tukena neta memba séduction na bisika ile bakena kusala na kati ya bakartier na kati ya lupango bakena kusala désordre ya ngitukulu yani mezaba tiane kele ndumba yani mezaba ti yayi ke bakala ya pangi ya munu betu kivana na bia meni yani kuna séduire diaka bakala yina na kubuisa na kati ya masumu me yani margere na bundumba yani bani na krente ya tata nzambi yani bani na boma ya tata nzambi yani zaba chekele nzambi ke kuna enina kati ya kuvukisa ba deux espions ya bafidisaka to bantumwa ya nyonso tela bame kwa shure yani tinge na dikanda yengenge ko kuvuka betu kena kujila ngendefi samuti yabe ke kusonga ya ngitukulu na nge singa yai yake kuvwanda bonso kijimbu singa ya menga yai yake kuvana mchinu kijimbu bonso tata nzambi na ntangu ando kukula babane iseleli yani zonzaka na babane iseleli na Mose kufuadi meme nge kubaka menga ina ngetula na baporte ya inzo na ntangu mbazi yalifake kukwisa yani kuvwanda vena luve na kukota ebeni me kutela tikijimbu ya singa yai singa yake le singa ya mbwaki kitende ya lele ya mbwaki bafana kutula ya kuna katata na ba mama nzambi salisa beto nyoso beto kele mebeto fana kuvwana na boma ya nzambi faso beto kele beto fana kumtima tia kele na nzambi ya moyo yina yilikaka zulu na ntoto beto fana kuvwana bena boma beto fana kuvwana na boma ya yani mengeke na boma ya tata nzambi be mukele na boma ya tata nzambi be kala mambo ya mbote nchuza yae tumaselonga beto na kiminu ya yani na boma ya tata nzambi margre na kati ya bordele ya yani tala dikana yani kumase kuvuka na yani mosi yani kena kuvukisa diaka babantu yanga na zole ya tata nzambi bika nzambi kusakumuna mambo yai na kubieka una nkungu ya Yesu amen Amen. Beto kena kubaka kantike yimbila 117 Tantu wanwa nisi wande mbadi mondo ya baba ezami asola mwe kanto mondo ya china matondo betuke kusambila lulendo yange nzambi ya moyo kintuadi na mfumu betuke kusala ya ngitukulu
bayina kutekidilaka beto bakusalaka kintuadi nange Yesu kabuako mambo ya nzambi kena kulongwa beto kiminu ya kentu ya nsusa boma ya kentu ya nsusa mekupakusa lulendo yangena bunene yange tata nzambi yani kena kurekoneti bimangu inange kena kusala kusabula iseleni na imbu ya mbwaki o tata nzambi bitibu kele yangitukulu wabuna kiloko la yayi ni yandi kena kusueka bayangena inzo ya yayi ni yandi mpenkena kuzwa mayindu wapo sio kupatisila bao na kuoriente bao wapo kisika baka kukona kukumama pana 3 jours na kutatamana kujiata nzile ya bao o ya nzambi ese mukele na boma yange tata nzambi pande munu kena kuwa muna suka ya ese nikele na boma yange tata nzambi beto kele na boma yange vile parce que si beto kele na boma yange tata nzambi pangi yale na kuma vina itape kwa empoisonné pangi ya yari pangi yale na kuma vina itape kwa stationné pangi ya yari kwa stationné pangi ya yari pangi yale na kuma vina itape kwa na braquer pangi yale vina kwa na voler yari ubiena kutobola yani mtubu ya hivi na l'hôpital yani kufua tala bordel beti mezaba bordel faso bakele me yani mezaba chekele na nzambi yani kina kundima ngeme beto boma yange ikele betata nzambi pame kuzonza na beto kintuadi na mfumu betike kusala yangi tukulu marigina na kate kibombu boba ya yani marigina na kate kindumba ya yani tata nzambi yani vana kintuadi nange mfumu yanza batani kisala yangi tukulu na kufukisa bamiela yange zoli nange kutambikaka na mbanza ina mfumu singele na kutula bete na kate kiteso ya mingi boma ya tata nzambi ikele vraiment tata nzambi yani kuna kusala na inzu ya muntu yani kina lemana kufuana kintuani nange tata nzambi yani kina boma yange tata nzambi kisika ina nikena kusala yani kina sala ba mambo ya kiaji enina betikana kulemana kuvanga yangi tukulu na ntarisi yange nena nsile ya mambo yayo salisa munu salisa toko salisa ndumba salisa beto vuana kintuani nange tata nzambi ngachu beto vanga yangi tukulu peve ya tata beto mekudabula kina longa beto kintuani sikintuani mekukondwa peve ya tata nzambi kekujingama kintuani na mfumu kusala mambo yangi tukulu na bayinzo wa makuala kitantu yangi tukulu na bayinzo wa makuala zola kenega ikeleve na wapa so betike sala yangi tukulu babana na batata babana na bamama bayinzo desodi yangi tukulu mesibe tokele na kati kintuadi ya mfumu ya beto Yesu Kristo kintuadi na bakentu ya beto na babakala ya beto na babani ya beto betike kusala yangi tukulu ya ni ntangu ya moya lemfu na katikati ya beto kintuadi na mfumu beto tunasala yangi tukulu betike kusala yangi tukulu nzambi kukemboswa na kusituswa na nzili ya mambo ya amen amen. Matondo omuni ni mama longi milandu sika maelena mekutwalisa kiloko la yae na komiso tekniki ya kilombo nsilulu matondo kinumbu ya mbote beto kena kukwena na kumanisa notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bika beno tambula lusakumunu. Bika nzambi kusakumuna beno na kukeba beno. Bika nzambi kulevokila beno. Bika nzambi kubamumuna beno kizizi ya yari. Na kupesa beno kiyenge na nkumbu ya Yesu mwana ya nzambi mvulusi ya inza mvimba. Amen. Amen.